एक 3 विशय मांडपाचो हांगासर प्रयत्न करता। पयलो म्हणजे वाहतूक खात्या कडेन आमी आमची जी फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स सबसिडी आहा हे टायम टू टायम फॉलोअप करता। वेगवेगळी ह्या संदर्भात आंदोलनां जाली खूब फावटी आनी प्रत्येक फावटी जेन्ना पयशे घालपाचे आसता तेन्ना सरकार खंय तरी उत्तर दिता की सरकारा कडेन फंड नासलेल्या कारणान आमकां ते पयशे थंय घालपाक मेळना। 2017तल्यान जी आमची सबसिडी फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स सबसिडी दोनूय पेंडींग आहा वाहतूक खात्या कडेन आनी पयशे नासलेल्या कारणान हे पयशे आमकां आयज पर्यंत मेळना। आतां ह्या संदर्भात सविस्तर उलयतना सांगपाक सोदता की जे काही दिसा पयलीं आमी एक मुद्दो मांडलेलो प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आनी वाहतूक खात्याकूय आमी ऑब्जेक्शन दिल्लें की वाहतूक खातें जे फिटनेस इश्युएन्स जे आहा गाडयांचे फिटनेस सर्टिफिकेट इश्युएन्स आहा हे भायली खंयची तरी कंपनी A+ कंपनी आनी आयकॅट कंपनी वांगडा तेंच्यांनी जॉयंट वेंचर केला आनी हांकां खंय तरी दिवपाक सोदता आनी हो जो प्रस्ताव जो आसा हो प्रस्ताव खंय तरी PPP मॉडेलाचेर लागू करपाचो प्रयत्न केला। हेका हो सविस्तर विशय आमी ITIच्या अंतर्गत घेवन सगळो आमच्या बसवाले टॅक्सीवाल्यांच्या मुखार मांडला प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आनी तेचेर खोलान सांगपाक सोदता की सरकार कशें दुपट्टी धोरण घेता आनी बहुजन समाजातले जे आमी भुमिपुत्र आसा तांकां त्रास करपाचो कसो जाणून बुजून त्रास करपाचो प्रयत्न सरकार करता ह्या हांगासर खंय तरी मांडपाचो प्रयत्न करता। आतां PPP म्हणजे आमी जाणा त्या प्रमाणे की बांदा वापरा आनी परत करा हो PPP मॉडेल आनी हितून पयसो जो आसता हो सगळो पयसो जो कोण अपॉयंट करता जाका कोणाक प्रस्ताव तो दिता तो मनीस पयशाची अरेंजमेंट करता आपले पयशे भरल्या उपरांत मागीर तो सरकाराक हँड ओवर करता वापरल्या उपरांत। म्हणटकूच हांगासर आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला ITI अंतर्गत म्हायती मागलेली तितून डिपार्टमेंट आमकां बरोवन दिता की हो प्रोजेक्ट जो आहा हो 25 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा आनी 25 कोटीच्या प्रोजेक्टाक 20 कोटी जे आहा ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट खर्च करता आनी उरलेले 50 लाख जे आहा हे PWD खर्च करता आनी 50 लाख जे आहा पळय ते ट्रान्सपोर्ट गोवा सरकार हे करता। टोटल 25 कोटीचो प्रोजेक्ट। आतां आमकां असो प्रश्न पडटा की PPPचेर प्रोजेक्ट हाडप आनी 25 कोटी गोवा सरकार अरेंज करून मोडटा हे खंय तरी षडयंत्र पळय जें आसा हे आमी हाडून पाडलेलें आसा आनी तेका आमी आतां जे पळय काही दिसा पयलीं हेका ऑब्जेक्शन आमी दिल्लेलें आसा आनी आमकां दिसता की जो प्रोजेक्ट हो जो पळय आसा हो कायदेशीर त्रुटी जो आहा तितून खंय तरी आदळून खंय तरी तितून हो जावपाक शकना आनी वेगवेगळे आनीक तितून आमी काही क्वेरीज काडलेले आसा आनी आमकां दिसना की खंय तरी हो प्रोजेक्ट जातलो कसो। आतां ह्या संदर्भात आमी आयज वाहतूक खात्याचे जे डायरेक्टर आहा तांकां पत्र बरयलां आमच्या एसोसिएशना तर्फे की हो पॅन्डेमीक पिरियडान आमकां सरकारान कसलीच मदत करूंक ना। 22 तारखेच्यान आमचो धंदो बंद आहा इनकम जे आमकां कितें येतात ते खंय तरी ठप्प जाल्लेले आसा तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागणी करता की हे जे 25 कोटी त्या प्रोजेक्टाक जेन्ना ते प्रोविजन करून दवरलेले आसा ते 25 कोटी सरकारान ह्या फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स सबसिडीच्या हेडाचेर डायवर्ट करचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आनी आमकां आमच्यो ज्यो 2017तल्यान ज्यो आयज पर्यंत जी आमची फॉर्मां सगळीं पेंडींग आहा ती जाता तितले बेगीन सरकारान क्लियर करची आमी मागणी करता। तशेंच दुसरो मुद्दो आनी एक वाहतूक खात्याक आमी आयज मांडलेलो आसा आमच्या रिप्रेझेंटेशनांतल्यान की 30 मे 2019 जेन्ना नोटिफिकेशन येयलें तिकेट वाडीच्या संदर्भात त्या नोटिफिकेशनाच्या टायमार म्हापसा पणजे रुटाचेर ज्यो एक्सप्रेस बसी आसा तेंची तिकेट जी आहा ती 20 रुपया जाल्ली आनी कदंबाच्यो ज्यो शटल सर्वीस आहा हेंची तिकेट आहा ती 17 रुपयात उरलेली म्हणून ती इक्विलायज करपाक आमी वाहतूक खात्या कडेन आयज निवेदन दिल्लेलें आसा कारण पयलीं आमकां ते व्हडलो फरक काय कळनासलो पॅसेंजराचो फ्लो जेन्ना चलतालो तेन्ना आतां पॅन्डेमीक पिरियडान आमकां दिसून येता की आमच्या बसींनी ह्या 3 रुपयाच्या फरकाक लागून पॅसेंजर चडना आनी आमकां खंय तरी धंदो चालू करपाक त्रास जाता म्हणून आमी आयज ते एक रिप्रेझेंटेशन बरोवन दिल्लें आसा आनी
अनेक रिप्रेझेंटेशन आमी बरोवन दिल्ल्या की गेले प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें आरोप केल्लो की ते हे जे आमी दिता जो हो सगळो कॉरस्पॉन्डंट जो इनवॉल्व करता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ह्या कॉरस्पॉन्डंट्साक योग्य हेचेर पावड्याचेर म्हणजे योग्य प्रपोजल आमचे पुटअप केले वचना हो कॉरस्पॉन्डंट खंय तरी ना केलो वयता तेन्ना आमी अर्जंट मिटींग डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान दवरची आनी आमकां कितें हो आमचो कॉरस्पॉन्डंट जो आमी करता हेचेर कित्याक तोडगो येना आनी खंय सगळें तें वयता हेचेर आमी स्पश्ट आमकां तेणी सांगचें नाजाल्यार आमी आंदोलन करपाचो थंय सरळ इशारो हितून दिल्लो वाहतूक खात्या समोर ही आयज आमी 3 पत्रां बरयल्या आनी दुसरो मुद्दो एक आहा पळय तो मांडटाना आयज सांगपाक सोदता हांगासर की जेन्ना फोर्सिबली आमकां 22 तारखेक गाडयो बंद दवरपाक लायल्यो सरकारान केंद्र सरकारान आनी हेंच्यांनी तेन्ना आमी हक्कान आमचो आतां खंय तरी टॅक्स सोडून मागता रोड टॅक्स पॅसेंजर टॅक्स त्या पिरियडांतलो किंवा 1 वर्साचो सोडून मागता सरकारा कडेन आनी सरकार खंय तरी चाल ढकल करता अत्यंत दुर्दैवी प्रकार सरकाराचो म्हणजे फकाणां केल्ल्या भाशेन करता आनी पयरूच आमी निशेध केल्लो मायकल लोबो जो सरकारान मंत्री आसा तेणी 25% पेनाल्टी सोडपाच्या विशयाचेर सरकारा कडेन बोलणी केल्ली ताचो आमी निशेध केल्लो आनी त्या संदर्भान आयज मातसो आनीक सविस्तर विशय हो मांडटाना परत एकदां सांगपाक सोदता की मायकल लोबो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर आसा आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची जी जेटी आसा ती जेटी वेगवेगळ्या फॉर्म्स जे आसा किंवा इंडिविज्युअल जे आसा किंवा कंपनी ज्यो आसा हांकां भाडे तत्वाचेर वापरपाक दिली वयता आतां जेन्ना ही जेटी भाडे तत्वाचेर जेन्ना वापरपाक दिली वयता तेन्ना आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हायती मागलेली की भाडे तत्वाचेर दिली वयताना खंयचे कंपनीचे जर कितें ड्यूज आहा कोणी पयशे भरपाचे जर उरल्या जाल्यार तेचें इन्फॉर्मेशन दिवचें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत आमकां धक्कादायक अशी म्हायती उपलब्ध जाली की एक कॅजिनो कंपनी आहा त्या कॅजिनो कंपनीचे 3,70,90,188.80 पैसे आयज भरपाचे आसा आनी 17 इंडिविज्युअल वेगवेगळे मनीस ज्यांच्यांनी जेटी ऑलरेडी वापरल्या 22 मार्चा पयलीं तेंचे 17,60,500 रुपया भरपाचे आयज खंय तरी आसा टोटल एमावंट जर हो दोनूय एड केलो जाल्यार 3,88,50,688 रुपया .80 पैसे इतलो एमावंट आयज येवपाक जाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आतां हांगा प्रश्न उपस्थितीत जाता कितें की जे आमी आमच्यो गाडयोच चलोवंक ना हांव म्हाजे टॅक्सी भाव बसकारांक सगळ्यांक सविस्तर हें सांगपाक सोदता तेंच्यांनी आयकचें ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान विचार करचो की ज्यो आमी लॉकडावन पिरियडान गाडयोच चलोवंक ना गाडयांक हातूच लावना गाडयो बंद आहा तर सरकार आमकां म्हणटा टॅक्स भरा आनी खंय तरी मायकल पेनाल्टी सोडपाचो विचार करता पूण दुर्दैवान हांगासरची जेटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची ऑलरेडी ह्या लोकांनी वापरल्या 3,88,00,000 देणे आतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आहा तर मायकल लोबोन हेचेर खंय तरी उत्तर दिवपाचें आहा की हे पयशे कशे रिकवर करतलो आनी कितली पेनाल्टी ह्या लोकांक मारतलो पळय ती स्वता दुर्दैव दिसता हांगा सांगपाक की स्वताची डिपार्टमेंटां खंय पावल्या ती पळोवप ना आनी दुसऱ्याचे विशय जे आहा ते कालोवन खंय तरी काडून सायडलायन करप आनी दुसऱ्यांक त्रासान घालप ही वृत्ती खंय तरी आयज निशेध करण्यासारखी ह्या लोकांची आसा आयज टॅक्सीवाले आमचे बहुजन समाजातले बसवाले सगळे लोक आमी कश्टकरी लोक आयज खंय तरी आमची थट्टा ह्या सरकारान चलयल्या अशें आमकां दिसून येता भारतीय जनता पार्टी खंय तरी आयज तांकां सत्तेचो माज येयला असो दिसून येता आयज तांकां सांगपाक सोदता की खंय तरी आयज जे आमचे कश्टकरी लोक आहा हेंच्या घरान 2 पारा जोड चूल पेटली जाल्यार सांजची पेट्टली म्हणून आशा ना तेन्ना हेंच्यांनी थट्टा ही पळय जी चलयल्या ती खंय तरी बंद करपाची गरज आहा कारण नाजाल्यार एक देवाचो नैसर्गीक न्याय आसता आयज हो पोटतिडकीन मुद्दम हांगासर ह्या लोकांक सांगपाक सोदता भारतीय जनता पार्टीच्या की एक नैसर्गीक न्याय आसता ज्या मनोहर पर्रीकर अशेच जे बारीक बारीक धंदेवाले आनी कोण पळय आसले ह्या लोकांक पिडलेले त्या लोकांच्या श्रापांनी शेवटी तेजी परिस्थिती कितें जाली पळय 2012 तेणी सत्ता मागलेली लोकां कडेन पूण पूर्ण 5 वर्सां लोकांनी ताका सत्ता भोगपाक मेळ्ळी ना परत 17 तेणी हांगा थंय रडी खान सत्ता मेळोवपाचो प्रयत्न केलो 2017य ताका सत्ता भोगपाक मेळ्ळी ना
पूण हे खंय तरी हेंच्यांनी लक्षान दवरपाची गरज आसा। आयज प्रमोद सावंत दीसभर आसात आसता पळयलो ताका पळयलो जाल्यार, म्हळ्यार दिसता कितें की हो एकटो उडवर्स पियेता आनी गोंयची जनता पळय ते रडाता, म्हणजे तांकां बाळकडू दिला पिवपाक मनशान। म्हणटा ताका लागून तांकां हांव इशारो दिता, इतिहास सगळे पळयता, मनोहर पर्रीकाराची परिस्थिती तुमी पळोवची आनी विचार करचो की हे बारीक लोकांचे पळय श्राप घेतात ते लोक, ते कशा तरेन लोकांक आमी मदत करपाक जाय आनी कशा तरेन मुख्यमंत्री सकाळचो येवन बसता बंगल्याचेर, दीसभर मिटिंगो घेता, कोणाच्यो मिटिंगो घेता, कसल्यो मिटिंगो घेता कांयच कळना। म्हणून आमचे स्टेक होल्डर ज्या हांकां एकूय दीस चर्चा केल्ली आमकां काय आदळून येयना, एकूय दीस कोणाक आफयल्ला काय तितून दिसून येयना। ह्या गोष्टीचें सरकारान गांभीर्यान लक्ष घेवचें आनी इशारो दिता सरकाराक की येता त्या निवडणुकीन तुमकां कितें तें आमकां दाखोवन दिवचें पडटा।